Novi longtemps le Christo, mais non qu'à fou Yesu Christo. Mais quoi Yesu Christo ben tifafa. Bobuna mia maule di pobo. Bobula mia wola mia de la. Bobula mia peto mia rolon longtemps Yesu Christo. Novio maulon mia le gbegbe. Eta mau gadu ebe bebe nkeke ya dia. Yagava ma epe lolon nyanami. Yagava nya ma agbenya klemi. Agbenya sa demi dogoto viviti pe nou men. Agbenya sia ka webe mi ka kpo agbenya no agbe agba kpo nu san agbema sia we agbenya sia webe mi adogo cho nu manya me e la be ma ogbon le ozepe agbale mla be tane pipe adele me be de ne dukola le tontom le nu manya ta ne dukola le tontom le sima jema novio nu kata ye ma ogbon ne ma egbe amodi bi aponpo to nu so na be esron de dente obe mi gbona be mi me de so alo me le alo novio gma bien ni be alors lele ne ravier leo alors lele me gwa me li alors lele ale ha ne yilio ye mo jiba me siam ne do nya siantinam a me siam ne do nya siantina Yesu Christo alors lele a me ravi ne yilio novio ye mo khosegban be mi do do ntia hoye be a me havia ha ton yeli eye mi gun alo mi egbon be gban a me tabiobio mi yona be dota Evelia, mia de son les fiahaben kume, mi gona be mara civil. Et ton lia, enya lole le haben kume, habe mi le church mi le, fujo pa mi le o, musulman mi ni o, mi le na lo, le halaben kume. A meton si o le a o malo novio. E mo khose mi kata mi nya meton si o le me wen. Va novio, ne mi no tra meton adi kwari. Mi a se gome konte kube, na de ka konto tun kume na mi, nu manya ta, ne du kola le chotron. Mi ekpea webe mi so ne pas lolele ron kumebe wa wenya lolele siole alo wa wenya lolele sioni alo lele van ye oko mi ekpona mi no na nubu wom mi one nebe maupe amenu veve maupe ya irala etona kpare kanami alo lele ravi ne yeli novio mo di ma to mo siati to ma gbongbon koko ben sama gbongbon koko ne webe mi akata mi be susu ne popu wa no tepere kamia do to nya siato goa e ga be gbongbon koko di bi atu kamia de gbongbon koko di bi ata bila me ade nu. Alors les novio me rameton yeli ramaton son yeli mo xose me kan be nyasia e wona de dimena o hu viare de la hu novio e nyasia de la hu nu manya mami pe a mesi mo le po nu re a mesi nkume le si o re a mi aye zona manya na fi o le yo manya na fi wa dafo e la te va dafo domento rafa ajani a un blaninya ma un vewanu ba me shokata nkumo le po na ore Yesu Kristo be gbongbon kokwe e ba lo sensema na we aresi we na bati mi onere wa we na ukata no akponu va mia me sho le tegan le nu pom va mia viviti cho le mia pa gbodi mi le tegan va mi me le ponu re mi ato nyina wa me sho mo le ponu ela bo we mo le ponu ya me sia mo nyabo mo le ponu ma uto ha we nyabe o mo le ponu ma wati makpero wanti no vi we ale ponu ha le ponu nwere ale va mande na ke pomore alors là mettons sur mi gbon be alors lele gban ni be dot alors ametabiobio e mi ona le mi be kota o me fo mi magava ya le si o we ne ya ti o mi papa gabu me de ya va mi o ne mi be kota o me fo no vio alors lele mi gbon be eni e son dede onyi alors lele ya son dede onyi ya voir est-ce que son dede tonton onya alors me ni tonton mi ava se goma et mi atogbo gbonabe et alors mi atola be an et puis ni da de son o da oni areke o la areke mi a doazan alors mi a lele alors lele Evelia mi a fio habe nkume mi a so de fio habe a me a vigne alors vigne ple vigne o le de wa no alors nye plan a me a mi lo mi no mi e di mi no yene mi dogo choma mi ai ralabenko ne church meina catholique meina assemblée de Dieu meina protestant meina alo vodu pa melia musulman menia mi odo lele na lo le mi abe rawo me vovovo e mo katanyo e mi vo na be mariage religieux mi ele alo le halame yele fevre mi ale alo le halame vanovio nu kai mariage ya metoa nke wono ma va so fi pocho so va perentina mi ne mi ase gome mariage bato mi le be dotade e wona be mi abe jilawa onyana be an e vigne ple vigne wa o lo wa no yo lo na wa de ko be no vi mi pe a jila no be jila souvent bi na bi obe fi be afi
Adjovi et Vigné. Nous sommes allés les Jessia. Les que ne Jessido. Nous sommes papa, dada, Atavi, Daniel. Mon lope nyagbo et dimanche à le dimanche. Ye mon lonné, mon lombe m'a dit. Alors mon long, papa et n'y tourne be ne va. Ah oui, tourne be ne va. Et nous be soba ne kwea. Devient la be mi a kwea. Et la be novio. Et c'est quand on be devi veillon de wa no ho. Manik be mak be yolo. Et comme mi yon ande le vous légalisation. Et mi a somé pas balo et commissariat lo et fiorabo mairie be on est légalisé nami on est tout caché dibe agbanle an tonto onye. Et comme des violets à loi fort. Vivi a dit là on la va de perdi à son appel yayirao son corps appel à bedi et ni nous si bien be alors lele. Et comme mi lomi à novo. Nani be mi jole wa gbo mi po ko be ni mi yi fiorabo kumere nkejo no. Ha fi fiorala long be wa mi pa lolele abe jesi o le yibe nkume a e bia na be dilao de o se a onya ye o odo tala pe ma dilao so wa pe yayira na ne dilao me wewo a nkejo no fi ha tan gbe na be awo mi tre po dilao ha fi mi ava no yo mi peda e ba me me do to han o to na nugodo e church ni o me to han o la bo be klo ha me dada o be klo pastor ya o be klo ha me fofo ya yo ko to be ni jilanye yo be de sono bi ne le wone ne kwale dala pase le davole maunu e la be amesi o diore wa we do to tete le gbongbon me o gbongbon ba gbe aja o do to tete le o gbongbon ba gbe ji o gba do to tete le o ehun kele wa ohun kamere se le di sale ohun kamere amesi o do to tete le o ehun madia ame momo seore o mo nawo mo ko mo iso wa be yayira klo boldore o mo gbon be binya mo lon e bi me yira o yiore no bio mi le pe a dot kwasilo mi atogbo be son le mi on la po mi a e kwasintolo ne le fra ma kwa le fra no so bo ne kenji po fi ha bia na ore fi ha nya be wanyi e wan le vevere wi to a ne mo joli gama o ma ba yo gbo fi o hota no ke ya ona fi o hata wona be e fia allo fi hare e nyina be a le duko ya me le anyigba si adi allo mi aso po be le afie mo le yare non ditubia pe de kaje ya si o le nye duko la me a o tros ntileka nye tamo nyazon e nyi nsuna be allo le fi hato yene mi bayi mau penkume toti come anovio mi la po ko be e son lele allo lele et son idée alors les church comme dit nous quand fada au blonao alors nous ka face au blonao ne fada de glombe et ya yele alors na mi akwa dalakpa ne fada et pas solebe et ya yele alors dalakpa moi c'est na fada au blonné fada au blonné djebe meni ya yele alors na mi o ke bo hu ya yele ma o ptp a irami mi anto lo mi ape alors le pe enu be konwa o no vi mi pe a mi no se ma o nya gome ne wa no mi atema na po agbe. Et comme mi lo mi de no e comme hafi de tugire pe de kajere wa zonva ma open kume alo to hala ben kume de mi me ko se kobe o de wa no ho o lo na wa no ho et son de derrière c'est il faut que c'est le oui si on lo na wa no le pagodo le wa ba pe wo me ka ko va de gbon wa to wa di lo ben kume o de son ho mo le gbon ma ba fa ji ni pe a yo lawe ye mau no la ya pastor ya ada sire be mau ton mau vi mau gbongbo ko ben come nya ha ma yirami be mi yi ba wa ya yira wa ba mi adi mau pe ya yiro kata de plo mi ado father pastor tabiona be ni e de mi odota hafi wa ba be do hi de mi o mariage c'est civil a de mi les alole e fi ha gbo a la bien de dilaole et donc il church ado mento ha obiona dilaole e hala ben kume be papa de dupi de kaje ade le jesia eva bio fi atanu ale si oje le mi abe kota onwa mana de kencholo mau na se mau ezorado sedi mau me wona nu gada be katapila enyine o mau wona no sedi mia weno na no mgadagada no yo mi wona nu gbe no juru mi ko mi no wa mi abe mi awe ni Kristo to mi awe konkume mi me konkume de e mo le nu sia nu me e won wani mariage et ton si mi je sia ovon mais vivia mariage enelia eni mariage ka eni gbogbon me pe alolele enelia gbogbon me pe alolele
Mie là loin mie c'est na o ame amedo de son o divi le gbongbon me amedo divi le gbongbon me o de son ame si o de dan amedo si mami o de mami o ame si o de voju vovovo ame si o de nu vovovo no vio mie le alors oui ye les agbanlevisier mie encore dit les yovo gbomebe briser le célibat sauver son couple alors mia so et son m'a demandé peu koso et mia de ka mia be son de peu agbanlevi anema la si wanovio de na jagbale akaba na fuju na di ne wa pere nu ne na sena de gome ne ne tana kpo so na be ma o pe ya les son de pays yo me Magbala gbale siamebe événement hambe et vie de tugbignon atema de toi les bonbons medro et comme lolo les wato metela tema de toi la tema ni sonner les bonbons me de gbala gbame a monsieur ko yo poka tu toi ma on ejira wo o se no le gome no vi le tana se na de gome et la tema va maintenant hambe et vinu souvi atema ni de noa si dia les bonbons me elle no vi mani be ma liodie elle lié Rafi mi avec bon vonto mi avec boise mi avec bon barabara auto mi me nyanto hambe ne mi le po e mi abe e no mi na be pornographie bon don be yi be tata me be nu si okata e rena e cadeau do bonbon me cadeau do pe bonbon wa mi to na si o mi ade mi le na lo pe bonbon me son o ma o novio mi ga to na ma mi ade mi ga ona nu vovovo we masturbation nana e kwa na nto na no home anada si de konti novio e mo kata son de onye e son de ye onye le bonbon e wa be mi ate mi de kuku be ma ona ve mi anu wa so kayo si o kata na mi kweda ami ade o lea e le veuve de mi ase gome ne mi aton li adi ami ase akpa ma gome eta alolele enelia mi le gombe eni gbongbon alolele e chanlilo ma one ve mianu e no vio hafi mi ayi alolele atonlia e sieni alolele ntonto akonka e siento ona dole mi ape agbemea hafi mi ade gomea ma bio me shame be wa chope bibla alo maunya wa chwe yoko wa ren wa ikore toto ba gbanle gban tome ta aden pipi we adelia wa ren wa po na ke nyake mau be nyagbon mau nyagbon nyake ogbon le gama no bio de fulo e do fonfon ne le ren na po fonfon vivola do papa me de akpe na o be ne we be to siamia ami ade le na de gome sem ami ade le po katutu ami ade le po agbe yesu bubu kafu na wonko ogbon la fisi abede amesi donc ple ahasiola e wo de ka ple ahasiola ne le donc ple ahasiola quoi le cuiri o ben comme to son de ka no vio e son le lan ke mi na be son de leleo alors lele ale mi gbon mi be mi e wo de ka lo ne mi de ya me ade mi wa lo lele a e comme mi be mi to son nti lan de ka ma unya le gbon mi la fiche abe ne le donc ple ahasiola quoi le to son nti lan de ka clé comme le dit no vio mi pera et tayo de mo obo de mobile amesi mo de sunwa wa ogbon tonton pe nu wona o be gbon tonton be yi wa de e o da si de dialo o de mo na sonto de kako e la be ameke ne de amesi ne di de e ko na cho wonti sona wonti la wa cho do ko chona amesi ni so wa ko na cho do ko sona amesi mo ni so wa matema so do ko so ne o amesi o krimi mi ya o de ka wa mama ko na to so do ko so na ma e ta ne mo de so hafi ne cho do ko na nusu ko ale de nusu a mo de so ne cho do ko so na nyonu ko atrozo de ka pe nyonu ma no vio o nu blani lo ma o ne ve mianu e webe de tugbio de kajo le gbo le dogbera o fofo na nchama de so na ntanyonu la na ntanyu sula ne ma u dola si ava na o ya ira ma didi gbana be ava to e so de pe ya ira na wo a e pono bele de so gbogbo re no vinye dadanye fofunye ne le donc pe nu so ma ton kwa ne le alo ama ton na ton le ma u nya na yiro ko meza na kpo be nya ke na gboma na kpo be ne le wo de kakple le ontina de kakple amesio kata le tos ontina de kakple ba mako alolele olu voile wo alolele le pompoma le leo de kakuto ontina hamebo eta o me de mobe mi ana gbo don pays o de novio maudi povitola tonya siame wa demiga
wa ve mianu eta me shodo agbalevi simole gblombe autant encore dit briser le célibat sauver son couple là ne mi même la show quand on vient na pour du kaba et là-bas gbale si ami ne mi akpo maintenant conseil yo apa hafi mi so gbedodora si awe be mi aso koso si akata awe be mi atema kpo son ade awe be mi be son de péché da gudure ma pa me nouvelle wa tema gbangole son de péché wa novio na kpo ba gbedodora si obe gomedidia mon so gbedodora si ora yo encore dit repentance prière de repentance coucou de ko fan pe gbedodora ye mo be na fan ko na ma obe ma o dipoto mo nouveau de nous fofo me davore nous et la bonne 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 me ga ovo mo wola mo tokpe kofi me tokpe ya ovi me tokpe me sa won de jesho kata na yo nko mo tokpe ajowa vi me tokpe afivi me tokpe amesia papa o mo de kuku papa na fan video ata ye mo be na ngula me shokata be nko abe shokata ne don pliere na nglo kata be nko do homadi de na tweso na gbona maube papa esi mo de kuku mwere tu egbeji aka chacha silenye pa me si odo mi are mo so kata Yesu Kristo le won kola ma mo so kata Yesu Kristo le wo gbongbon la pon sama be e kata chacha so kata no so le nya gbeji azo papa mo di be mano free mo di ma poka dede ma poka tutu ne matema yinko matema poson ma de ma di povito me de akpena wo me do le ti me yirao do wa gbenya siniga to ba so na mi do wa gbenya siniga ba ma pele mi do wa gbenya siniga ba na mi be wa de viviti le mi apa gbeji wa we be mi anyanu mi aponu Yesu mo ka fo mo do le je me de akpena wo shale sine we be de tugbiare de kajare to si amare e sina de goma papa me gade akpena wo ye me gajira wo nko de me so kata wa ple agbale visia. Et surtout, t'as encore dit briser le célibat, sauver son couple. N'aimez pas à Bavisia papa. Ame shokata wa hadi na yira na yodona wo na so koso et stroma demande pe bon shokata le troto alole le vovo shiole le manya mede papa me yo bon kokoko san be wadi do wadi wa sokasia wo me di akpena wo. Papa son de peu shokata tout manya shokata mede mi akami le son de pia de wa de papa et ka chacha manyo kata le son de pia Yesu onu se wo nko katata et ta yo nko son de pesiao be onu se ne gbangoro wadi wa dagbelo wa nu de kareka ne wa cho nko mi ado nko de papa bobuna o papa akpe dada o papa e la bele wo koko akpe madonna o papa akpe madonna la be nu machi akona wo akpe madonna o e la be mawe ne nyinami fofo choma voide ma vome made akpe na o me subo de novinho pa kpeta aussi la gbele fia do nami to fifia hey ma fo amen novino lo to le Christo me livre alors agbalevi si mele gnombe briser le célibat sauver son couple agbalevi si amiate makpo ne me disa to gomi libérer bon pasteur ya allo parasodi miate makpo ne mi mate ne mi gbo bon wala de funa mi mi te yomi le mi ape ka mo pia di 228 ça met sur le modita et 90 72 59 01 kwa ne mi gbe yo numéro sia allo wazam to hamia nguna mi kwa fi mi ate makpo ya mi akperi mi anti ma wa akperi mi anti novio epe siava matema no nene lo epe sigbana wo so de pa gbo ahuna o ne le so wo khose e je agbale vi sia ko re fan ko ina ma o e ne dogbera mi akpo agbale vi sia mi prier no le me fofofo e shuwa we be mami edan e ka fofofo mi cha pe gbongbon wa so azepe dodo wa deda le mi ape agbeji enu agbeto egbon no be ma de sno wa na deoda mi ame sur le son de pas ye mo le yinami o ye no kata dia gudude mi ayo ma o seto mi ayo ma o dipovito mi ayo ma o didura be wa gbanu kata wa tonti fafa fa bi abe son de pea wa va me na me ade mi ame sur son de mi de son voa mi le vivi ni sanonyo va vidi jimeli ole mi apre ba bi sha mi afanko ba mi asoka koko kata mi ade le mi de son le gbandi voye mi de son mi divile to agbongbon me e mo si o katana be mi matema divile ntilamo ne mi o prière de repentance alo ko yifa fa be gbedodola sia o mi de kuku na mawu mi soka sia o ye mi va o prière sia novio mi alo gbedodola sia mawu a ona de na mi a ho agbona mi novio mi abe kamo mi ami 90 72 59 01 ne yami ko agbale bi si ade ti o mi akpere ti o mi ana conseil ne bia de la si o ya bia mi to e kasi adi
nɔviwo mawu ne yra wo mawu ne do ɖe dzi tso fifia sɔ yi ma vɔ amen. Mia nɔvi mia fofo Antoine coach Antoine Ahweno be ŋkɔ mi le se eya ye kplɔ mi mawu ne kplɔ mi amen.